السلام عليكم مشاهدينا، اهلا بكم الى هذه الجوله الاخباريه اقدمها لكم انا محمد بسام من اول قناه اخباريه في الجزائر. اذا بدايه مشاهدينا ستكون بالشان الامني، حيث اشرف المدير العام للامن الوطني اللواء عبد الغاني هامل على استقبال منتسبي المعهد الوطني للدراسات العليا للامن والعداله الفرنسي بمقر مركز القياده والمراقبه، حيث يقوم الوفد المتكون من 120 شخصا بزيارة دراسية إلى الجزائر والتي تدوم 3 أيام. وألقى فيها المدير العام للأمن الوطني كلمة بهذه المناسبة، حيث اعتبر بأن الزيارة تندرج في إطار الاتفاقيات التي أبرمت بين المديرية العامة للأمن الوطني والمعهد الوطني للدراسة العليا للأمن والعدالة بباريس. التغطية كانت لنادية زعيط. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de la convention conclue entre la Direction générale de la Sûreté nationale et votre institut, ne peut constituer pour nous qu'une nouvelle opportunité pour le renforcement des relations entre nos deux institutions dans le domaine de la formation et dans toutes les disciplines sécuritaires. Elle permettra aussi aux deux parties d'échanger leurs expériences et connaissances en matière de préservation de la sécurité. D'autant plus que des relations de coopération et de partenariat nous lient avec cet institut depuis l'année 2000, où ont été formés plusieurs cadres de la police algérienne dans certaines spécialités sécuritaires. هذا ومن جهته أثنى مدير المعهد الوطني للدراسات العليا للأمن والعدالة الفرنسي سيغيل شوت على الاهتمام الذي توليه مديرية الأمن لتكوين أفراد الشرطة ومواكبة العصرنة والتطور. Et de façon générale, nous vous sommes très reconnaissants de cette coopération que vous avez développée avec l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Alors je me permets de le dire, vous avez vraiment été à l'origine et l'âme de cette coopération et nous vous en sommes très reconnaissants. Vous le savez, notre déplacement en Algérie s'inscrit dans les liens étroits entre nos deux nations, liens étroits qui ont été voulus par nos présidents de la République. هذا وفي ذات السياق قال السفير الفرنسي بالجزائر بيرنار إيمي بأن الجزائر لها تجربة رائدة في مجال نزع التطرف، مبرزا بأن تعاون ساري بين الطرفين للاستفادة من التجربة الجزائرية. Pour l'importance qu'il accorde personnellement à l'Algérie dans son ouverture renforcée sur l'international. Monsieur le préfet, le directeur général et vous l'avez rappelé, vous avez signé en mai 2015, mais vos relations remontent à 2010, un mémorandum d'accord, de partenariat et d'échange. Pas moins de 9 places d'auditeurs par an sont ainsi réservées à l'Algérie. Et je me félicite que votre institut ait choisi ce pays, l'Algérie, pour réaliser son premier voyage d'études hors d'Europe. Il faut dire que l'expérience algérienne en matière de déradicalisation est fondatrice. Nous travaillons beaucoup entre la DGSN et les services français sur ces sujets. Et nous avons tout intérêt à apprendre de vous, mon général, et de nous inspirer de cette expérience algérienne. هذا وقد عرضت المديرية العامة للأمن الوطني آخر التجهيزات المتطورة والتي تستعملها في مكافحة الجريمة والتطرف بكل أنواعه على الوفد الفرنسي الذي يتشكل من مستشارين في العدالة والأمن، حيث تلقى الوفد شروحات وتوضيحات من قبل إطارات بالمديرية العامة للأمن الوطني. وفي هذا الصدد قال عمر العروم رئيس مصلحة الإعلام والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني أنهم سيعرضون على الوفد الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال التطوير والعصرنة وكذلك مكافحة الإرهاب. المعهد العالي للعدالة والأمن الفرنسي ما فيش إلا الفرنسيين فقط، وإنما يضم يعني العديد من المستشارين من الدول المختلفة، من بينهم 4 جزائريين، يعني في كل سنة يكون لهم حظ في التكوين. هذا الوفد يتشكل من 120 مستشار في العدالة والأمن، سيطلعون في زيارتهم البيداغوجية للجزائر لتمتد لمدة 3 أيام. سيطلعون على تجربة الشرطة الجزائرية في مكافحة الجريمة والتطرف بكل أشكاله. أما في المعرض اللي راكم تشوفوا فيه هنايا تم عرض مختلف التكنولوجيات الحديثة اللي تستعملها الشرطة الجزائرية في مكافحة الجريمة وفي محاربة التطرف.